katapusan naman karon sa Misa Divina niya katong tanan nga mga gipang invite mga pilgrims, mga isa katong mga lagyo ni tubag sa kuan, tubag sila sa imbitasyon, no? Mga tulungaan, mga ubang ahensya sa gobyerno, na ako'y mga pribado, na ay mga daghan, no? Daghan ang niduyog karong tuiga sa celebration. So ugma na gyud ang iyang kanang kapistahan, no? Kunya ugmang adlaw ang atong mga schedule magsugod sa alas 4:15 ang pinakaunang misa. Kunya humana ng alas 4:15 mosunod dayon ang prosesyon dinhi sa sakop sa teritoryo sa parokya, no? So gikan diri sa katedral moagi dito sa Beles, kunya mosangko dito sa Juan Luna, kunya Juan Luna padulong sa Kapistano, kunya Kapistano balik diri sa katedral, no? So ang mga kapulisan, ang mga RTA, ang mga tanod, no, mga hanay na po itong ilang mga reports, no, ang ilang di pagpangandam po, no, niya apilang mga kamadian sa Lourdes College, no. Mga pina-expected na ito nga iboto, mga Bill Father? Dili kay ko kakuan kay matag tuig magkadain-lain, no. Last year mas daghan, no, last year ambot lang karon labi na ning panahon sa ulan-ulan, pero magamay siya o madako. Ang importante kanang insakto o kanabitawng upside o malinawon nga pasidungog pinaagi sa paghimo sa prosesyon. Pero wala na kay kuan Father, limitation dili susama kan adto ba nga napay panhinig. Wala naman karon. So mas kung ang makapabag gidani karon murag kining kuan, kining panahon. Pero basta dili lang kayo magbagyog-gyod, murag mapadayon gyapon na, no. Nya human ana mabalik diri sa katedral, nya magsunod-sunod na dayon ng misa, no. So dunay misa sa alas 7 alas 7:15, nya mosunod dayon ang 8:30 nga misa, nya mosunod dayon ang alas 10 nga misa, mauna ang misa konselebrada katong pari nga gikan diri sa Cagayan de Oro nga taga Magsaysay nga nahimong bagong obispo dito sa Diocese Sacramento. Mao'y niuli para sa pagpasalamat pud niya tungkol sa ulog sa pistahan, no. So una siya sa alas 10, unya human na ng misa sa alas 10. Siyempre na kabahin naman na sa tradisyon nga kung fiesta murag dunay panghatag sa pagkaon usab para sa mga walay kapamistahan. So doon nagyapon na imuon dito sa atong tennis court. Kunya ang atong halagdong mayor nagtabang po niya na, no. Doon na po yung mga tao nga naghatag yapon para sa mga katuyuan yapon, no. Unlimited ba, Father? Unlimited ang inyong food box? Dagan-dagan ang giandam, no. Dagan-dagan kay sa kasinatian daghan mangayog yun, no, kada tuig. So sa nilabay nga tuig murag among gipa dugangan og gamay, no, kay atong kaniadto igo-igo naman to, pero usay paghapon na pag mo balik nga nakakuha na ana ba. So karon ilang ang council ilang paningkamutan nga madugang-dugangan, no. Unya ang sunod din na nga misa sa alas 10, alas 12. Unya alas 12, alas 3, alas 4:30 unya ang katapusang misa alas 6 sa gabi. Ang tema gyud karong tuiga mauraman, no. Sa tanan nga mga misa sulod sa kapistahan, ang iyang tema maura gyud, no. Kay niadtong June 29 gideklarar ni Bishop Joe ang tuig sa gugma, no, Year of Charity. Kay sa 2026 ang diocese magsaulog sa iyang Diamond Jubilee. So nag-ingon si Archbishop Joe nga kining tulo ka mga tuig sugod last year iyang i-deklarar base sa katong three theological virtues, katong faith, hope, and love, no. So sa milabay nga tuig, Year of Faith, karon Year of Charity, nya sunod tuig Year of Hope. So iyang gideklarar mao nga ang tema kita gasa sa usag-usa na ginambitay ug mapasalamaton nining tuig sa putling gugma, no, sa Year of Charity man. So ang Year of Charity nag-presuppose nga kitang tanan mga ginasahan. Unya tungod kay kitang tanan dunay gasa, tungod kay tuig sa gugma maginambit tayo sa gasa, magmaambit, no. Unya magpapasalamaton tungod kay
nagpabili ng katawhan nga nagkahiusa niya padulong ngadto sa atong padulungan. So mao to siya ang nagsunod-sunod nga mga schedule sa misa unya ang human sa prosesyon diri sa yuta musunod po dayon dito ang prosesyon sa kadagatan o sa tubig Yes, suba. sa dagat o sa suba na magsugod dito sa Equiparco. So sa alas 6:45 ang pari dito sa Magabalan si Padre Pipoy maghimo sa iyang blessing o pag-ampo alang sa palinawon nga pagsugod sa Globial Procession. Nya mutuyok dito sa pantalan magserbato ang mga barko para sa ilang veneration po sa santo katong mga barko nga wala magbiyahe ba andong adlaw. Nya tuyok dito sa port nya balik din sa ganghaan sa Cagayan River nya padulong na din sa Duao Park. Sa laing bahin dito sa Kalakala alas 7 po dito paghimuon ang kuan ang kanang blessing sa Cura Parroquio dito sa Nazaret. Kaya si Monsignor Lulong man dito. So mag-blessing po siya dito, mag-prayer, unya magsugod po sila dito, manghulog sa mga bulak, kato po ng paghandom sa katong mga nangamatay na itong mga igsoon din na sa Kalakala. Apil ang tanan lugar nga katong mga nangamatay. So doon ay floral offering, musan ko gyapon din sa Duao Park. Unya, pag-abot din sa Duao Park, ako uban sa asobispo ug sa ubang mga kaparian ako dining mga assistants kauban muadto pud mi dito kay para sugaton tong fluvial. So doon ay prayer dito mag-blessing po sa mga pambot unya waon tong imahin unya magsugod na po dahil may prosesyon padulong din unya musunod dahil tong alas 10 kag ganina nga celebrated mass nga akong giingon katong obispo nga bagong obispo sa Diocese Sacramento, California. So, mao lugar na siya ang murag kalihukan gyud buong mga adlaw. Mensahe na to brother sa katawan. So, ang akong mensahe si San Agustin, naghatag kanato kanunay sa paningingnan, no? Kanang ang iyang panaw manggod kay kanang bitang murag atong kaugalingong panaw. Kanang gikan ngadto sa kanang sa pagpangita nato sa mga kamaturan usay masayop bitaw ta makasubay taglaing dalan no. Pero si San Agustin gidawat niya ang iyang mga kakulangon ug unya ang mga tao nga nakapalibot pud niya nagtabang niya unya mupuy hinungdan nga naigigamit nga instrumento sa Ginoo para sa iyang conversion. Unya pagkakabig niya kat niingon na siya o Ginoo mosunod ang gyud nimo ana. Unya gihatag na rin niya ang iyang tibuok kaugalingon ngadto sa Dios. So ang ato bisag kita kabaluta ang Pilipinas Kristiyano kay nga nasod pero daghan man ang mga Kristiyano nga kanang say dili pug kayo gahatag gyapon og panahon sa Ginoo. Kayo say pakasubay sa dagi sa lain dalan no say pakabuhat pud ta og dili maayo bisag kabalo na ganita nga dili mao pero usay ato gyapon kabuhat no. Pero naay panahon sa tanang butang. Ang ato lang abliyon ta ang atong kasing-kasing ug una-una kanunay kay usay ang Ginoo magpadala og mga instrumento para sa atong conversion. So kung dunay abli sa kasing-kasing una-una, so posible gyud nga sama kang San Agustin nga mga atong modelo sa pagkinabuhi sa pagtuo, posible gyud nga magdala pud nato adto sa pagkabalaan. Dili siguro ta mapareha kang San Agustin, pero ang atong panaw kung padulong gyapon ta mosangko dito sa langit ng dakbayan, matod pa ni San Agustin kay ang iyang pagulagway ba sa kanabang eternity una sa langit. And siya mao na siyang city of God, no? So doon ay city din sa kalibutan pero doon ay city of God. So mao to ang atong padulugan ana. So ako pong mga panghinaot o mga pagampo nga unta o mga adlaw malinawon unta nya mahimong magmalangkuson kayo pero labaw sa tanan mahimong untang makahuluganon gayon na makahatag tag igo-igo nga pasidungog ngadto sa Dios tungod kay una sa tanan kining piyesta para magyud ni sa kuan pasidungog magyud ni sa Ginoo o sa santos nga gihimo natong modelo.